azali nkolo yende liloba oyo elataki mposo Où est-ce que nous mettons notre confiance? Nous dépositons notre confiance dans l'homme et nous obéissons à Dieu. Alors quand Dieu vient, quando Deus vem, quand Dieu vient, quando Deus vem, il y a quelque chose que tu sais pas, la coisa que acontece. Il y a quelque chose que tu sais pas, alguma coisa que acontece. Bien-aimé, irmão, irmão, na semaine de la naissance de Jésus, le nascimento de Jesus, Jésus-Christ a dit, Jesus dit, la Bible dit que jamais uma mulher vai entrar ao mundo, vai nascer. Emmanuel, en ce moment-là, aquela la chose qui était importante du temple. Sumisi na nzoto na ngai. Le message sera, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. La repentance amène la purification. La repentance amène l'homme à la purification. Il commence à se purifier. Il dit je me répands. Je dois me purifier. Parce que je dois être saint devant l'Éternel notre Dieu. Est-ce que nous sommes dans un maram? Est-ce que nous aimons encore l'Éternel notre Dieu? Alléluia. Est-ce que Dieu est bon? Est-ce que nous voulons croire à la bonté de l'Éternel notre Dieu? Amen. Vraiment, nous devons croire que Jésus est bon et nous continuons de croire en ça. Parce que voyez-vous, Dieu n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme on avait fait hier, on va aider nos amis qui ne parlent pas le français, qui parlent d'autres langues, aidons-les au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va? Alléluia. Est-ce que Jésus est bon? Je veux qu'on puisse aider nos amis qui ne parlent pas les français. Peut-être qu'on va demander à notre bien-aimé John de venir ici aussi devant pour qu'on puisse traduire directement en portugais pour les amis qui sont là. Ça sera peut-être mieux comme ça pour que nous tous nous puissions écouter la parole. Amen. Na tomboli miso, na tomboli motema likolo, na ye oyo aleki nanguya, otobwaki motole na kemo, o liboso na yo oh, seko na seko yo, oh, nzamboyo, liboso na yo nzambe, hey, seko na seko yo oh, nani azalokola yo, oh, nani akosunga
sekoyo kolo nani azalo kolayo nani akosunga lo kolayo ombise to kwami likolo otoko tato la monene nayo onani azalo kolayo nani akosunga lo kolayo ombise to mwami likolo otoko tato la monene nayo kombo nayo nzambe seko na seko yo kombo nayo nzambe seko na seko yo l'Esprit de l'Éternel, nous voulons bénir ta présence au milieu de nous. On ne peut que te dire merci parce que c'est toi notre consolateur. Seigneur, même dans des temps difficiles, même quand je comprends que je ne comprends pas, Seigneur, mon cœur t'adore. Je t'adorerai toujours parce que je sais une chose, que c'est toi qui es très fort, Jésus. Et je peux proclamer en disant que Satan n'est pas Dieu. Amen. Jésus, toi le Fils de Dieu, tu es Dieu. Saint-Esprit de l'Éternel, merci parce que tu glorifies Jésus au milieu de nous. Merci Dieu le Saint-Esprit pour ton amour que tu répands au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Jésus. Amen. 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 Amém. Que l'Éternel, notre Dieu, puisse vous bénir. Deus, nosso Deus, nos abençoe. Je sais que Dieu est bon. Deus é bom. Nous étions avec lui depuis le début de ce moment de communion avec le Saint-Esprit. Estivemos com ele desde o início da comunhão com o Espírito Santo. Parce qu'on avait dit ceci, Nós falamos o seguinte, que chaque mois, nous allons commencer à faire quelque chose avec le Saint-Esprit. cada fim do mês passaremos a fazer alguma coisa para o Espírito Santo. C'est pourquoi nous intitulons toujours cette action avec le Saint-Esprit. Por isso nós intitulamos esta ação com o Espírito Santo. C'est vrai que Dieu peut nous donner plusieurs thèmes, Deus pode nos dar outros vários subtemas, mais nous voulons vraiment être là devant l'Éternel avec son esprit. nós queremos estar lá junto com o Senhor e com o seu Espírito Que le Santo. Saint-Esprit de l'Éternel puisse nous guider en toutes choses. Que o Espírito Santo do Eterno possa nos guiar em todas as coisas. Je sais que le Saint-Esprit est bon. Eu sei que o Espírito Santo é bom. Si on s'attache à l'Esprit de l'Éternel, Se nós nos ligarmos com o Espírito do Senhor, nous verrons la gloire de l'Éternel. vamos ver a glória do Senhor. Bien-aimés, je vous dis la vérité. Eu nos falo a verdade. Vous savez, un homme comme Daniel, Homem como Daniel, il s'est attaché à l'Éternel son Dieu. ele estava ligado com o Senhor Deus. Et il pria pendant 21 jours. Ele orou durante 21 dias. Il vit l'ange venir vers lui. Ele observou o anjo que via na sua direção. Bien-aimé dans le Seigneur, la réponse de l'Éternel était là. Amado, a resposta do Eterno estava lá. Il pria avec persévérance. Ele orou perseverando. Il s'attacha à l'Éternel. Ele se ligou com o Eterno. Dieu n'avait pas tardé à lui donner la Deus réponse. não tardou a lhe responder. Quand je vois un homme comme Moïse, Quando eu vejo homens como Moisés, à cause de son attachement à l'Éternel, devido à sua ligação com o Eterno Deus, bien-aimé, il a fait des choses que personne n'a encore fait sur la terre des vivants. Moisés fez coisas que homem algum fez nessa terra dos vivos. C'était un homme puissant en actes et en paroles. Moisés foi homem poderoso em actos e em palavras. Pourquoi? Parce que son cœur était attaché
attaché à l'Éternel Porque notre o Dieu. seu coração estava ligado com o eterno Deus. Il prenait son temps devant l'Éternel. Ele tomava o seu tempo diante do Senhor Il Deus. n'était pas pressé de quitter la face de l'Éternel. Ele não corria de afastar-se da face do C'est Senhor. le comble aujourd'hui dans nos églises. É o que nós vimos no dia de hoje nas igrejas. Nous sommes souvent pressés de quitter la Nós face de notre Dieu. corremos tão rápido de abandonar a face do Senhor. Bien-aimé, si Dieu nous a donné le thème comme quoi que quand Dieu vient, Quando o Deus nos dá esse tema, quando Deus vem, c'est-à-dire il veut qu'on soit, qu'on reste devant sa face, quer dizer que Deus quer que nós permaneçamos na sua face. qu'on puisse prendre du temps devant Para l'Éternel. nós podermos tomar mais tempo na sua presença. Bien-aimé, je vais t'étonner en disant ceci. Eu vou te admirar dizendo o seguinte: Quand tu fais les rendez-vous avec l'Éternel, quando tu fazes rendezvous com o Senhor Deus, dans la modernité, on a des réveils. nos tempos atuais que nós vivemos, Mais si tu dis à ton Dieu, mas se tu falares com teu tu Deus, mets ton réveil là, tu metes o teu alarme et tu despertador dis à l'Éternel, e tu diz a Deus, bien-aimé, dis à l'Éternel, Seigneur, j'ai envie de prier à 4 heures du matin. tu diz a teu Deus: olha Senhor, eu quero orar às 4 da J'ai madrugada. envie de rester devant ta face à 4 heures du matin. Eu quero estar na sua presença às 4 de madrugada. Bien-aimé, l'Éternel, ton Dieu, va t'étonner. O Deus vai te admirar. Parce que avant que ton réveil sonne, Ele vai te surpreender antes que o teu despertador avant toque. que ton réveil sonne, Antes que o despertador il toque, te réveillera. ele já vai te acordar. Est-ce que tu as déjà expérimenté cela? Alguém já viu isto na realidade? Avant que le réveil sonne, Antes que o despertador toque, l'Éternel lui-même te réveille. o eterno Deus, ele mesmo vai te C'est acordar. pourquoi je vais te dire ceci. Por isso eu quero lhe dizer Même le assim, fait de se réveiller, mesmo o facto de se acordar ce n'est pas par ta force. não é a tua força, Ce n'est pas un hasard. não é azar, Ce n'est pas l'habitude. não é hábito, Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est la grâce de mas l'Éternel. é a graça do eterno Deus. Et je vais t'inviter à dire à l'Éternel que l'Éternel réveille-moi. E eu vou te falar que Deus possa te acordar. Et je ne te résisterai pas. E eu não vou te resistir. Bien aimé, si tu dis ça à Se tu l'Éternel, dizeres agora a Deus, l'Éternel sera au rendez-vous dans ta vie. Deus vai estar lá no encontro, no rendezvous da sua vida. C'est comme un amoureux qui aime celui seul qu'il aime. É como alguém que está apaixonado daquela pessoa que ele ama. Dieu est amoureux de nous. Deus está apaixonado conosco. Dieu est amoureux de nous. Deus está nos amando tanto. Bien aimé, Dieu t'aime. Deus nos ama. Mais dans cet amour, Mas neste amor, il ne force personne. ele não força ninguém. Alléluia. Amém. Dans cet amour, Neste amor, il ne force personne. Deus não força ninguém. Bien aimé, il te laisse le choix. Deus te deixa o caminho. Soit tu le choisis, Se você quiser seguir o soit Senhor, tu choisis l'ennemi de ton âme. ou você siga o inimigo da sua alma. Mais dans tout cela, Mas em tudo, il va te dire ceci. ele vai te dizer o seguinte: Suis-moi. siga-me, Suis-moi. siga-me. Car le plan que j'ai pour toi, Porque os planos que eu tenho para ti ce n'est pas le plan de malheur, não são planos maus, mais c'est un plan de bonheur. mas são planos de bênção. Alléluia. Amém. Ce n'est pas un plan de malheur, Não são planos de maldição, mais c'est un plan de bonheur. mas são planos de bênção. C'est pourquoi, peuple de Dieu, Por isso, o povo de Deus, mon cœur est parfois triste. o meu coração às vezes está triste. Bien aimé, parfois je suis seul. Je prie l'Éternel, mon Dieu. Às vezes eu oro, meu Deus. Alléluia. Je prie l'Éternel, mon Dieu, seul. Eu oro, meu Deus, às vezes sozinho. Je dis, Seigneur, aide tes enfants Eu digo, Senhor, ajuda seus filhos à t'aimer, a te amar, à t'aimer. a te amar. Alléluia. Amém. Quand Dieu vient. Quando Deus vem. Le premier jour, O primeiro dia, nous avons parlé, nós falamos dit ceci. o seguinte: Nous avons posé la question de savoir, colocamos uma questão: où es-tu? onde estás?
Alléluia. Où es-tu? Onde estás? Bien-aimé dans le Seigneur, Querido irmão, beaucoup de gens aujourd'hui, muita gente hoje, beaucoup de gens aujourd'hui, muita gente hoje, ils ne sont pas, ils ne sont plus dans la face de l'Éternel notre Dieu. já não se encontram na face do eterno nosso Bien-aimés, Deus. ils sont maintenant loin de l'Éternel Eles estão longe do eterno Deus. à cause des choses de ce monde. Devido das coisas desse mundo, Ils ne sont plus devant l'Éternel notre já Dieu. não estão diante da face de Deus. Alléluia. Ils se sont éloignés de l'Éternel notre Dieu. Eles estão afastados da face de Deus. Bien-aimé, la question est de savoir, Eu tenho a pergunta aujourd'hui, hoje: où es-tu? onde estás? Où es-tu? Onde estás? Es-tu encore devant l'Éternel? Estás sempre na face de Deus? Ou bien tu es devenu loin de l'Éternel ton Ou Dieu? então tu te afastaste do teu Deus? Alléluia. Amém. Hier, on était ici. Ontem estivemos On cá. avait aussi continué. Nós continuamos. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous avait parlé. Meu querido Deus falou para nós. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur quelqu'un. Mas hoje queremos falar sobre alguém. Parce qu'il est le Fils de Dieu. Porque ele é filho de Deus. Et il est Dieu. E ele é Deus. Aujourd'hui, nous allons parler sur Emmanuel. Hoje vamos falar sobre Emmanuel. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, Irmão, hier, on avait parlé sur l'arche. ontem falamos da arca. Nous avons parlé sur l'arche. Falamos sobre a arca. Et nous avons compris que c'est que l'arche. Nós falamos o que é a arca. Et j'avais étonné voir même des gens Eu admirei até as pessoas, surpreendi alguns, en disant que l'arche, dizendo que a à arca, partir de l'hébreu, iniciando na c'est le même língua mot qu'on hebreu, a utilisé é a aussi mesma expressão usada para le cercueil. o caixão. Le cercueil. Caixão. Alléluia. Et on avait vu deux personnes se rencontrer. E nós vimos duas pessoas que se encontravam. Celui qui était dans le cercueil Este que estava no caixão et celui qui avait l'arche de l'Éternel e en lui. aquele que tinha a arca de Deus na mão. Et cette arche était vivante. E esta arca é viva. Alléluia. Cette arche bien-aimée, c'est Jésus. Esta arca é Jesus, irmão. Et le mort qui était là, E o morto que esteve lá c'était le mort, c'était sans vie. era alguém que já não tinha vida. Le Fils unique. Era o filho único. Et celui qui avait la vie E este que tinha a vida était aussi le Fils unique. também era o filho único. Mais il y avait une différence. Havia uma diferença. L'autre, c'était la mort. O outro era morte. L'autre, c'était la vie. O outro era a vida. Alors, c'est la vie qui avait donné la vie à la mort. A vida que deu a vida na morte. Alléluia. C'est Jésus-Christ. Jesus Cristo. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler sur Emmanuel. Irmão, vamos falar sobre Emmanuel hoje. Quand Dieu. Quando Deus vem. Ésaïe. Isaías, capítulo 7. Isaías capítulo 7. Deus ajuda-nos. Glória a Jesus. Aleluia. On peut se mettre debout pour le respect de la parole de Dieu. Podemos nos colocar de pé em uma forma de reverência na palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Ésaïe 7. Isaías capítulo 7. La parole de Dieu nous dit ceci au verset 10. Vamos iniciar no verso 10. Assim diz a palavra do Senhor. Jusqu'au verset 15. Vamos ler até no 15. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit: demande ta faveur et un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-les soit dans les lieux, demande-les soit dans les lieux bas,
soit dans les lieux élevés. Akaz répondit, je ne demanderai rien. Je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit, alors écoute donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous laissez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Amen. Matthieu 1, 23. Mateus capítulo 1, versos 23. Là, c'était la prophétie. Aqui trata-se da profecia, queridos. Donc, Ésaïe 7, c'était la prophétie. No livro de Isaías, nós vimos a profecia. Maintenant, ici, c'est l'accomplissement de la parole. Mas já no livro de Mateus, capítulo 1, versos 23, é o acontecimento da profecia. Voici, la Vierge sera enceinte et enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. 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 On peut s'asseoir au nom de Jésus-Christ. Podemos sentar em nome de Jesus. Bien-aimé dans le Seigneur, Querido no Senhor, bien-aimé, on constate qu'il y a Dieu ou bien le prophète Ésaïe qui s'est rencontré avec Akaz. constatamos que o rei que se chamava Acaz, Il s'est rencontré avec le prophète Ésaïe. ele vai se encontrar com profetas Isaías. Bien-aimé, c'était un roi qui n'était pas bien. Era rei que não era agradável. Bien-aimé, il faisait des choses qui ne louaient pas l'Éternel. Este rei fazia coisas que não louvava a Deus. Un jour, les ennemis se sont levés contre lui. Dia os inimigos se levantaram contra. Le roi de Syrie, le roi assyrien s'est levé contre lui. O rei da Assíria se levantou contra ele. Et bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? O que vai acontecer? Au lieu qu'il puisse aller vers l'Éternel, Em vez deste rei ir procurar o Senhor, lui, il va mettre sa confiance en l'homme. ele vai colocar sua confiança no homem. Bien aimé, il va faire appel au roi de Syrie. Ele vai chamar o rei da Síria. Oh, il y a une différence entre les Assyriens et les Syriens. Há uma diferença entre os assírios e sírios. Alléluia. Mais bien aimé, avant qu'il commence cette démarche, Antes dele começar esta demarche, qu'est-ce qui va se passer? o que vai acontecer? Ésaïe va aller à la rencontre de cet homme. O Isaías vai se encontrar com este homem. Parce qu'il savait bien que cet homme avait peur. Este homem tinha medo. Il avait peur qu'il puisse essuyer la honte. Ele tinha medo para poder lavar a vergonha. Parce qu'il savait très bien que si j'échoue devant ce roi incirconcis, Ele sabia se ele falhasse diante deste rei que não foi circuncidado, on risque de me déporter là-bas. eu vou ser riscado de me levarem lá. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer dans sa vie? O que vai acontecer na vida deste homem? Il va avoir peur. Ele vai ter muito medo. Bien-aimé, la peur nous conduit à faire des choses qui ne donnent pas la gloire à l'Éternel, O notre medo Dieu. nos leva a fazer coisas que não agradam ao Senhor. Il y a d'autres personnes qui ont peur de leur âge. Tem pessoas que têm medo da sua idade. L'âge, j'ai déjà dépassé l'âge de mettre au monde. Já ultrapassei a idade de poder nascer. Je commence déjà à dépasser l'âge de me marier. Já passei a idade que eu poderia casar. Bien-aimés, ils ont peur de leur âge. Ele tem medo da sua idade. Il y a d'autres personnes qui ont peur de leurs des problèmes qui les Tem environnent. pessoas que têm medo dos problemas que estão nos seus arredores. Mais Ésaïe va venir. Mas Isaías, o profeta, Il vai va dire chegar. ceci. Ele vai dizer o seguinte: Mais roi, ne craignez mas rien. rei, não tenha medo. Qu'est-ce que tu O que veux? é que tu queres? Quel est rei? le signe que tu Qual é o veux? sinal que tu precisas? Dans l'ombre des morts, Dieu peut faire Lá quelque na sombra da chose. morte, Deus pode agir. Là au ciel, il peut faire quelque Mesmo no chose. céu, Deus pode agir. Pour que tu ne puisses pas avoir Para peur. você não teres medo, rei. Pour que tes peurs puissent s'évanouir. Para o teu medo poder partir. Et que tu puisses avoir confiance E en você l'Éternel, ter ton a Dieu. confiança diante do Deus, o Oh, Senhor. bien-aimé dans le Seigneur. Querido no Senhor. Aujourd'hui,
des gens Nós precisamos de homens qui vont avoir que vão confiance ter a confiança à l'éternel notre no Dieu. Senhor nosso Deus. Qui vont avoir confiance Que vão ter a confiança à l'éternel no notre Dieu. Senhor nosso Deus. Bien-aimé, Querido, écoutez-moi. ouça-me melhor. Israël, O Israel, quand il a quitté quando l'Égypte, ele abandona Egito, il avait vu ele viu les signes que Dieu o avait fait. sinal que Deus usou. Comment est-ce qu'il les a délivrés? Como é que o Senhor lhes libertou? Ils n'avaient pas encore franchi la mer Rouge. Ainda não chegaram no Mar Vermelho. Les Égyptiens se sont Os réveillés. egípcios levantaram-se. Ils se sont posé la question de Eles savoir se questionaram qu'est-ce que nous avons o fait. que nós cometemos. Et ils ont commencé à chasser les Israélites, Eles começaram a castigar os à israelitas, pourchasser. a lhes castigar. Alléluia. Abadi Kolanda Israël. Começou a seguir, a caçar. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer O que maintenant? que vai acontecer? Alléluia. Amém. La maman, on est en train d'enregistrer. Si vous pouvez aller avec elle là derrière, ça sera bien. Nós estamos a gravar esta mensagem. É bom que tomem conta mesmo das crianças, por favor. Amen. Que Dieu puisse vous bénir. Amém. Deus abençoe. Qu'est-ce qui va se passer, O bien-aimé? que vai acontecer? Alors, Israël va avoir peur Israel vai temer, parce qu'il va entendre le bruit. porque vai entender barulho. Il va avoir la poussière. Vai haver uma poeira. Mais au moment où ils étaient là, Mas no momento que eles estiveram lá, le Dieu était avec eux Deus esteve com eles sous forme de nuée. numa forma de nuvem. Alléluia. Sous forme de nuée. Numa forma de nuvem. Dieu était avec eux. Deus esteve com eles. Dieu était avec Deus eux. esteve com eles. Mais qu'est-ce qui se passe Mas en o eux? que se passa com eles? Israël a peur Israel tem medo, parce qu'il savait très bien. porque sabia muito bem. On a duré longtemps en Égypte. Nós passamos muito tempo no Egito. Ils nous ont fait souffrir. Eles nos castigaram. Alors ils nous pourchassent encore. E agora estão a nos caçar ainda mais. Mais ça sera la mort pour nous. Então isto vai tornar morte para nós. Ou bien on va encore souffrir. Ou então vamos sofrer de Parce novo. qu'ils avaient déjà goûté le vent de la Porque eles liberté. já sentiram o sopro da liberdade. Amen. Ils ont commencé seulement à marcher. Eles continuaram a andar, a Mas os caminhar. egípcios Mas os estavam egípcios lá. estiveram a vir por detrás Ils deles. étaient là derrière. Estiveram lá atrás. Mais il y avait une personne au milieu d'eux Havia alguém no meio deles qui n'avait pas peur. que não tinha medo. C'était Moïse. Moisés é o seu nome. Alléluia. Amém. Parce que Moïse avait déjà vu les signes que Dieu est avec lui. Porque Moisés já tinha contemplado os sinais que mostram que Deus está com ele. Il n'avait pas besoin de s'armer Ele pour não aller libérer le precisava peuple de d'Israël. exército para poder libertar o povo israelita. Il a déjà passé par des Ele já frustrations tinha dans sa vie. passado frustrações na sua vida. Il a déjà passé par des hontes. Ele já tinha passado vergonhas. Il a déjà passé par les Ele já dépressions. passou depressões. Alléluia. Amém. Mais maintenant, cette histoire-là, Mas agora esta história, il sait une chose. ele sabia uma Je coisa. n'ai rien. Eu não tenho nada. J'ai seulement mon petit bâton. Apenas tenho a minha pequena vara. Est-ce que le petit bâton là peut combattre la Será que a vara Égyptiens? pode combater esses egípcios? Mais c'était une armée puissante. Mas afinal, aquele era exército poderoso. Une armée moderne à son temps. Exército moderno na sua época. Mais j'ai seulement l'éternel. Mas eu apenas tenho eterno J'ai Deus. seulement l'éternel. Eu tenho apenas o eterno Deus. Quand j'ouvre, je vois. Quando eu abro, eu vejo. Quand je ferme, je crie à Quando eu l'éternel. fecho, assim, eu grito ao Senhor. Je ferme mes yeux. Eu fecho meus Je olhos. crie à Eu l'éternel. grito ao meu Deus. Je crie à Eu l'éternel. grito ao eterno C'est pourquoi Deus. je ne veux plus voir. Por isso eu não quero ver. Je veux que l'œil spirituel s'ouvre. Eu quero que os olhos espirituais Je abram-se puisse voir la para gloire de poder l'éternel. ver a glória do eterno Que Deus. Dieu est avec Que moi. Deus está comigo. Amen. Amém. Qu'est-ce qui va se passer après? O que é que vai acontecer? Dieu, le même Dieu O mesmo Deus qui était devant. esteve em frente Parce que lui, il savait que c'était un zéro. porque sabia que era zero, Il n'était rien.
não era nada, moins que rien. nada mesmo. Nol, nol comme un nol. É 0,0000. Alléluia. Moi, je ne suis rien, frère. Eu sou nada, quer dizer, o pastor não é nada. 0, 0, 0. É 0,000. Je suis zéro. Eu sou zero. Alléluia. Amém. Mais il y a quelqu'un qui est un devant moi. Mas há alguém que é diante de mim. C'est Jésus. Jesus é seu nome. Bien-aimé, mets zéro derrière Jésus. Coloca o teu zero por detrás de Jesus. Si tu étais un zéro, Se tu eras zero, Humilie-toi encore. Humilha-te mais a dis Deus. je suis 2 fois zéro. Diz que eu sou 2 vezes Quand zero. Jésus est devant, Quando Jesus está à ça frente, devient 100. aquilo torna 100. Humilie-toi encore. Humilha-te mais Dis je ainda. suis 5 fois Diz que eu zéro. sou 5 vezes Je zero. ne sais pas si ça devient Eu combien. não sei se quanto é que vai ser isto. Alléluia. Amém. Humilie-toi encore. Humilha-te mais Humilie-toi ainda. encore. Humilha-te mais Tes ainda. zéros se transformeront. Os teus zeros vão se transformar. Le même Saint-Esprit O mesmo Espírito qui Santo était devant que esteve à frente pour le conduire, para lhes dirigir, il est allé maintenant passou derrière por detrás pour combattre. para lutar. Parce que Porque Moïse savait que Moisés son sabia Dieu était avec que lui. Deus esteve com ele. Demande-moi un signe. Peça sinal. Dieu a dit, Deus disse: Akab, mauvais qu'il était, il n'a pas voulu demander un signe. acaso o mal que ele era não queria pedir Il y a des sinal. fausses humilités. Há falsas humildades às vezes. Il a dit non, je ne vais pas tenter l'éternel. Ele disse: não vou tentar o Senhor. Mais ce n'est pas tenter l'éternel, c'est l'éternel qui t'a dit. Não tentar o Senhor, mas o Senhor é quem te Ça, c'est la diz. fausse humilité. Aquilo é uma falsa humildade. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui viennent sous la fausse humilité. Muita gente veio com uma falsa humildade. Oh, que Dieu puisse nous aider. Deus nos ajude, queridos. Parfois, c'est très difficile de discerner ces gens. Às vezes é difícil de discernir esse tipo de pessoas. Mais après avoir marché, Mas depois de andar, on dira, on reconnaîtra l'arbre par ses fruits. é como se a gente diz que nós só reconhecemos a árvore nas suas frutas. Alléluia. Même s'il se cache, Mesmo se esconder, un jour, dia il va commencer à faire sortir vai son fruit. fazer sair, brotar as suas frutas. Au moins qu'il puisse mourir. Ou então ele tem que morrer antes. Alléluia. Il faut qu'il puisse mourir. Ou então ele morra S'il n'est antes. pas mort Se não morrer en Jésus-Christ, com Jesus, bien aimé, je vais te dire une eu vou chose. lhe falar só uma coisa. Il y avait un enfant Havia menino qui était mort. que morreu, Le prophète Élisée. o profeta Eliseu. Qu'est-ce qui va se passer? O que é que vai se passar Avec son poids, com seu peso? il va partir dormir sur l'enfant. Ele foi dormir em cima da Il criança. va se coucher sur l'enfant. Ele vai deitar-se em cima da criança. Bien aimé, Querido, les morts ne pouvaient pas supporter le poids de ce grand-papa. a morte não conseguia suportar o peso desse papá grande. Donc cet enfant-là, s'il vivait, si cet enfant vivait, il ne pouvait pas supporter le poids de ses papas. Ou então eu me desculpo, mas essa criança, se estivesse em vida, não poderia suportar o peso desse velho profeta. Alléluia. Non. Não. Il fallait que cet enfant puisse mourir. Era necessário que ele morresse. Vous savez, je ne sais pas parler de tout sur quand Dieu vient. Eu não sei como que eu posso falar sobre esse tema quando Deus vem, falamos tudo. Não há tempo suficiente. Bien aimé, c'est comme la gloire de l'éternel. É como a glória do Senhor. C'est comme le Saint-Esprit quand il vient É chez como nous. o Espírito de Deus quando vem. Nous sobre devons nós. mourir Nós devemos pour que nous morrer puissions retrouver la para vie. podermos ter a vida. Pour que cet enfant puisse Para que retrouver la a vie. criança tenha a Il vida. fallait que le prophète puisse Era dormir sur necessário lui. que o profeta dormisse sobre a criança. Amém. Donc ça de l'éternel. Esse ali é o nosso eterno Deus. Amen. Je vais te poser la question, est-ce que tu es mort? Eu tenho uma pergunta. Será que tu estás morto? L'apôtre Paul dit, O apóstolo Paulo diz: ce n'est plus moi qui vis, já não é eu quem vivo, mais c'est Christ qui vit en mas moi. Cristo que vive em mim. C'est Christ qui vit en Cristo moi. quem vive em mim. C'est Christ qui vit en Cristo moi. quem vive em Ce n'est mim. plus moi qui Já não é vis, só eu, mais c'est Christ mas qui Cristo vit en que moi. vive em mim. Bien-aimé dans le Seigneur. Querido em Cristo. Alors Dieu va lui dire, Dieu va dire ceci. Vai dizer o seguinte: Akaz, Acas, écoutez-moi. Je vais te donner un vou te signe. dar um sinal. Aujourd'hui, je vais te donner un Hoje eu vou signe. te dar um Je vais sinal. te dire une Vou te chose. falar uma Et
Il y aura un enfant qui va naître. Uma criança vai nascer. D'une femme. Não de uma mulher. D'une femme. De uma mulher. Je ne sais pas parce que le mot qu'on a utilisé. Eu não sei a palavra utilizada especialmente. Ça signifie au même moment. Significa ao mesmo tempo uma jovem. Ça signifie au même moment. Une dame et Às vezes também fala-se de uma moça, de uma senhora, de uma mulher. Mas esta mulher que nunca conheceu nenhum homem. Alléluia. Amém. On comprend c'est une dame qui n'a jamais connu de mari. Era uma moça virgem. Et cette prophétie-là était E très bien essa connue en profecia Israël. é bem conhecido em Israel. Mais bien aimé, ça c'était le signe que Isto Dieu aí donnait é à o Acaz. sinal que Deus mostra a Acaz. Alléluia. Et Dieu, pour finir, va délivrer son peuple. E Deus, por fim, vai libertar seu povo. Parce qu'il va dire ceci. Ele diz o seguinte: Le nom de cet enfant, o nome desta criança, son nom sera Emmanuel. o seu nome será Emanuel. Son nom sera Emmanuel. O seu nome será Emanuel. Quand nous lisons dans Ésaïe, Quando nós lemos no livro de dans Isaías, Ésaïe 8, Isaías 8, 5, 10 comme ça, 5, 10 e etc. surtout le verset 8. No verso 8 Parce que principalmente, la Bible nous parle seulement 3 fois nos du nom fala d'Emmanuel. três vezes do nome de Dans Emanuel. Ésaïe 7, Isaías 7, dans Ésaïe 8 no Isaías 8 et dans Matthieu 1, 23. e no livro de Mateus capítulo 1, versos 23. Emmanuel. Emanuel. Alléluia. Amém. Là dans Ésaïe 8, No livro de Isaías capítulo 8, Dieu, on dirait qu'il est en train de voir son peuple qui sont tombés dans le torrent d'eau. é como se fosse Deus observando o seu povo que cai numa corrente de água. Bien aimé, l'eau est en train de les submerger. A água que ultrapassava esta gente. Donc il voit Juda, il va dire, ah, le pays d'Emmanuel. E a gente observa Judá que vai gritar, oh, o país do Emanuel. On dirait que cet homme, on dirait que Juda, on dirait que Israël est en train de se noyer. É como se fosse que este homem, ou então o Judá, estava se afogando. Pourquoi? Porque Parce qu'il n'a pas mis confiance en l'Éternel. Porque não havia confiança com o Eterno. Il a mis confiance à un homme. Ele colocou a sua confiança em um homem. Bien aimé, il a mis confiance au roi de Syrie. Ele colocou a sua confiança no rei da Assíria. Parce que Syrie était plus puissant que Assyrie. Porque na altura a Síria era mais poderosa do que Síria. Amen. Et pourquoi cela? E por que isto? Qu'est-ce que j'ai dit, Syrie? La Syrie était plus puissante que Syrie. Pronto, a Síria e Síria, dos dois é o mais poderoso. Assyrie était plus puissant que Syrie. A Síria era poderosa do que Bien aimé, Síria. alors ce roi avait mis sa confiance à Assyrie. Este rei colocou a sua confiança à Síria. Mais qu'est-ce qui va se passer? O que é que vai acontecer? Après, Depois, c'est roi qui va faire appel. é o rei que vai fazer a chamada. Un jour, Dia, il va se tourner toi-même contre ce peuple. ele vai se virar contra este Il povo. va se tourner contre ce Ele peuple. vai se virar contra este povo. Il va se tourner contre ce Ele peuple. vai virar-se contra este povo. Dieu bien-aimé nous prévient aujourd'hui Deus está nos prevenir hoje que nous devons faire très attention. que nós devemos tomar Lá muita où nous atenção mettons lá notre onde nós confiance. colocamos a confiança. Où est-ce que nous mettons notre confiance? Onde nós depositamos a confiança C'est dans l'homme é no ou homem bien en Dieu. ou então a Deus. Alors quand Dieu vient, Quando Deus vem, quando Dieu vient, il y vem, a quelque chose qui se há uma passe. coisa que acontece. Il y a quelque chose qui se passe. Há alguma coisa que acontece. Bien-aimé, Irmão, au irmã, moment maintenant de la no naissance de momento Jésus, do nascimento de Jesus, Jésus-Christ a dit, Jesus diz, la Bible dit, a Bíblia une diz, dame, uma une mulher femme va va naître au monde. nascer. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel. À ce moment-là, Naquele momento, à ce moment-là, naquela época, la chose qui était a importante coisa dans que le era temple, importante no templo, l'arche de l'alliance, a Arca da Aliança, avait déjà disparu. já não existia. Alléluia. Ah. Quand Emmanuel va apparaître, Quando o Emmanuel vai quand aparecer, Emmanuel va apparaître, quando o Emmanuel vai vir, bien-aimé, il y avait la beauté extérieure de
Jésus, Ele dizia a Jesus, Jésus, Jesus, regarde, olha, regarde ce temple. olha esse templo. Comment est-ce que ce temple est Como é joli? que esse templo é tão Oh, comment est-ce que ce bonito? temple est joli? Vê o esplendor do Et ils templo. oubliaient une Ele chose. esquecia alguma coisa. Malgré la beauté de ce Embora temple, o esplendor do il y avait templo, l'autre temple qui havia était outro là, templo que estava por dont aí, la gloire que dépassait a le premier glória temple. era maior do que o primeiro templo. Alléluia. La gloire de ce temple A qui était glória là, deste templo que esteve bien lá, aimé, Jésus a dit, olha, Jesus disse, détruis ce temple. destrói esse Détruis templo, ce temple. destrói esse Je templo, construirai ça après eu 3 vou jours. construir depois de 3 dias. Les pharisiens bien-aimés étaient dans l'étonnement total. Os fariseus estiveram numa confusão, numa surpresa. Ils pouvaient se dire, mais comment c'est possible? Ele dizia, como é que isso é possível? Cet homme peut détruire le temple Este homem pode destruir o templo et construire ça e dans 3 jours. construir isso em 3 dias. Ce n'est pas possible. Isto não é possível. C'est impossible. Isto é Mais ils impossível. avaient oublié une chose. Mas eles Que esqueceram rien n'est impossible à que Dieu. nada é impossível a Deus. Alléluia. Amen. Et ils oubliaient une chose. Eles esqueceram outra Que les coisa. paroles que Jésus-Christ Que a disait, palavra que Jesus dizia, il fallait seulement que les aigles qu'ils comprennent ça. apenas as águias poderiam entender aquilo. Amen. Amém. Il fallait seulement que les aigles, que seulement les aigles comprennent ça. Era necessário que as águias pudessem entender. Je ne sais essa pas si palavra. tu es un aigle aujourd'hui. Eu não sei se vocês uma águia por aí hoje. Alléluia. Amém. Parce qu'il parlait de lui-même. Porque ele falava dele mesmo. Il parlait de lui-même, bien Ele se aimé. referia dele mesmo. Parce que bien aimé dans le Seigneur, il était le temple Ele vivant. era o templo vivente, irmão. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Vocês Dieu? não sabem que são os templos de Deus. Vous êtes le temple de Dieu. Vocês são o templo de Deus. Alors, dans l'apparition d'Emmanuel, quand Dieu vient, Na aparição de Emmanuel, quando Deus vem, parce que son nom c'est porque Dieu avec o nous. seu nome significa Deus conosco. Dieu avec nous. Deus conosco. Dieu avec toi. Deus contigo. Bien aimé, Dieu dans la vie de mon frère. Deus na vida do meu irmão. Dieu dans la vie de ma soeur. Deus na vida da minha irmã. Dieu est avec Quer dizer, nous. Deus está conosco. Alléluia. Amém. Amém. Qu'est-ce qui va commencer? O que é que vai acontecer? Le message sera, A mensagem será: répentez-vous, arrependai, car le royaume des cieux est o proche. reino dos senhores está próximo. Répentez-vous, car le Arrependai-vos, royaume des cieux est porque o reino proche. dos céus está próximo. La repentance amène la O purification. arrependimento leva à purificação. La repentance amène O l'homme à la purification. arrependimento leva o homem na purificação. Il commence à se purifier. Até começa a se purificar. Il dit, je me répands. Diz que eu me arrependo. Je dois me purifier. Eu tenho que me purificar. Parce que je dois être saint Eu tenho que tornar santo devant l'éternel notre diante do Dieu. eterno Deus, meu Deus. Alléluia. Je dois être saint. Tenho que tornar santo. Dans les temps, je crois bien, de Josias, Acho que no tempo do rei Josias, dans les temps du roi Ézéchias, no tempo do rei Ezequias, nous allons comprendre une chose. vamos ver uma coisa. Ils ont toujours voulu la restauration du culte. Eles queriam sempre a restauração do culto. Ils ont voulu la purification dans les Eles temples. procuravam sempre a purificação do templo. Alléluia. Amém. Le rétablissement de l'autel. O restabelecimento do hotel. Quand Emmanuel vient, Quando o Emanuele, Jean-Baptiste avait compris ça. João Batista entendeu. Jean-Baptiste avait compris ça. Ele entendeu esta coisa. Il va dire aux gens, Ele vai dizer às pessoas: voici olhem, l'agneau esse aqui é o de anhão Dieu. de Deus. Voici Olhai, l'agneau o anhão de Dieu. de Deus. Voici Olhai, l'agneau o anhão de Dieu. de Deus. Je n'aime cet agneau. Esse Ce n'est anhão pas n'importe quel não agneau. é qualquer outro anhão, L'agneau qui mas ôte le é o péché. anhão que tira o pecado. Si avant l'agneau couvrait le péché, Se antes o anhão cobria o pecado, mais cet agneau, mas esse anhão, cet agneau, esta vez, son nom c'est o seu Emmanuel. nome é Emanuel. Dieu, Deus, Dieu est Deus devenu agneau. tornou um anhão. C'est pourquoi Jésus Por dira, isso Jesus vai ah, dizer: vous devez manger ma chair, vocês têm que comer minha vous carne, devez boire mon têm sang. que beber meu sangue. Dieu, Deus,
mon sang. Coma o meu sangue. Bois pardon mon sang. Quer dizer, eu queria dizer, beba o meu sangue. Mange ma chair. E coma a minha carne. Jésus dira. Jesus vai dizer. Bien-aimé dans le Seigneur, Jean-Baptiste avait provoqué des choses dans la vie de Jésus. Il avait bouleversé la vie de Jésus. João Batista, ele fez uma coisa diferente na vida de Jesus. Parce que quand il va dire ça, Quando ele vai dizer isto, les Israélites vont os comprendre. israelitas vão entender. Oh, Oh, on faisait des sacrifices. nós sacrificávamos. Il y avait l'autel. Havia o hotel. Mais il n'y a plus d'autel Mas aujourd'hui. já não há hoje. Mais maintenant, Mas agora, il y a cet agneau. há este anhão. Donc son autel, O seu hotel. son autel, Seu hotel. son autel, O seu hotel. il doit mourir. Tem que morrer. Donc son autel O seu hotel. sera la croix. É lá na cruz. Est-ce que tu me comprends? Amém. Son autel O seu hotel. sera la croix. E será na cruz. Quand Dieu vient, Quando Deus il vem, y a le rétablissement de l'autel. temos o estabelecimento do hotel. Bien-aimé dans le Seigneur, Querido irmão, on ne peut pas voir la gloire de l'Éternel não podemos ver a glória de Deus si on ne rétablit pas l'autel. se não arranjarmos nosso Le feu hotel. ne peut pas O descendre. fogo não vai descer. La bénédiction de Dieu A ne peut bênção pas não vai descendre. descer. C'est pourquoi Jésus-Christ dira à la Jesus croix, vai dizer na cruz. tout est accompli. Tudo foi C'est pourquoi cumprido. à la croix, Por isso na cruz, Jésus-Christ Jesus, a porté tous tes fardeaux. ele levou toda a carga. Il a porté ta Ele maladie. levou a tua Il a doença. porté tes Ele soucis. levou teu Il a porté chorar. tes problèmes. Levou teus À problemas. la croix, Lá na cruz. à la croix, À la à cruz. la croix, À la cruz. à la croix, À la cruz. tout est accompli. Tudo foi Tu feito. es devenu libre. Tu es Tu es devenu livre. libre. Tu nasce livre. Oh, tu es devenu libre. Tu nasce livre. À la croix, À la cruz. à la croix, À la cruz. C'est pourquoi enfant de Por Dieu, isso, filho de c'est Deus, pourquoi enfant de Por Dieu, isso, filho de Deus, regarde vers la croix. olha a cruz. Regarde vers la croix. Olha a cruz. Oh, Moïse avait compris Moisés ça. entendeu isso. Moïse avait compris Moisés ça. entendeu isto. Il avait élevé le Ele serpent de levantou a mer. serpente de cobre. Quand les Quando a serpents serpente piquaient les enfants de Dieu, tocava nos filhos de Deus. quand les serpents Quando a serpente piquaient Israël, perdia Israel. Moïse a dit, Moisés disse: regardez, Olhe, regardez, olhe, regardez, observe vers les serpents de a mer, serpente et de vous serez cobre. sauvés. Serão salvos. Enfants de Dieu, Filhos de Deus. regardez vers la Olha croix, a cruz. regardez vers la Olha a croix. cruz. Emmanuel est là-bas. Emmanuel está lá. Dieu est mort pour Deus toi. morreu para ti. Alléluia. Amém. Jésus est mort pour Jesus toi. morreu para ti. Regarde vers la croix. Olha na cruz. Tout est accompli. Tudo foi cumprido. Toi qui passes des situations compliquées, Tu que passa as situações toi complicadas. qui es malade, Tu que estás doente. toi qui es dans la dépression, Tu que estás na depressão. la famille t'a abandonné, A família te abandonou. tu n'as plus personne dans la Não vie. tens ninguém na vida. Alléluia. Même ton mari t'a abandonné. Mesmo teu marido te abandonou. Yo quand de Koronga. Oi, essa meu irmão. Oh Masia, oh Masia ya, oh Masia, oh Nazana Yesu asalisa kangai. Anga mwana nzambe, anga mwana nzambe oh, anga mwana nzambe Nazana Yesu asalisa kangai. Atabandeko bakimangai, natikalanga moko, nakolela na nani Nazana Yesu asunga kangai. Mobali atika ngai, natikala femme seule. Mwasi ya boya ngai, nazana Yesu asalisa ngai bandeko. Oh Masia oh, Aleluia, oh aleluia. Masia, oh Masia oh, nazana Yesu asalisa ngai. What is on Zambia? Aquele aí Aleluia. é Deus. Là c'est Dieu lui-même qui donne. Isso ali é Deus quem dá. Regarde vers Emmanuel. Olha na direção de Parce que, bien-aimé, l'autel a été rétabli. Porque o altar foi reconstruído. Amen. Même si tes ennemis t'entourent comme on avait entouré Élie, Mesmo se os teus inimigos te rodearam como rodearam Eliseu, le feu de l'Éternel descendra. Elias, o fogo de Deus vai descer. Le feu de l'Éternel descendra. O fogo de Deus vai descer. Ceux qui étaient tes ennemis, Todos que eram teus inimigos, tu les prendras toi-même. vai lhes pegar tu mesmo. Tu les prendras toi-même. Vai lhes pegar tu mesmo. Alléluia. Amém. Au moins qu'ils s'humilient devant A toi. não ser que eles vão se humilhar diante Tu de les ti. prendras toi-même. Tu vai lhes pegar nas mãos. Alléluia. Alléluia. Parce que tu as un grand Dieu. Tu tens grande Un Deus. Dieu puissant. Deus Et tu poderoso. auras la victoire sur eux. E tu vais vencer sobre eles. Parce que le feu descend.
Porque o fogo desce. Jésus a dit tout est accompli. Jesus disse que tudo foi feito. Bien-aimé dans le Seigneur. Querido, Alors, parce que maintenant, il y a l'établissement de l'autel, porque havia o restabelecimento do hotel, Mais- do altar, il y avait quelque chose qui manquait. havia uma coisa que faltava. Mais maintenant, l'adoration. A adoração. L'adoration A et adoração. la louange. E o louvor. Je suis étonné, bien-aimé dans le Eu estou Seigneur. admirado. Jésus-Christ, Jesus Cristo, quand il entrait dans le quando temple, entrava no templo, qu'est-ce qui va se o que passer? vai se passar? Les enfants pouvaient se As crier. crianças gritavam: Hosanna, Hosanna. Hosanna, Quand Hosanna. il entrait à Quando ele Jérusalem, entrava na les mamans cidade, pouvaient se as crier. mamães gritavam: Hosanna, Hosanna. Hosanna, Fils de Hosanna. David. Fils de David. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna. Fils de David. Fils de David. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Querido irmão, la louange a été o rétablie. louvor foi colocado. Même les enfants, Mesmo as crianças, même les enfants, mesmo as pouvaient crianças, se crier. ele gritava. Bien-aimé, Irmão, vous savez, sabe uma coisa? il y avait quelque chose qui manquait dans le Tem temple. uma coisa que faltava no templo. C'est l'âge. É a arca. Maintenant, Jésus est venu. Jesus chegou. L'âge représentait hein, A arca Dieu representava lui-même. Deus ele Mais próprio. c'est Dieu même Mas é o maintenant meu próprio qui Deus. est entré dans le temple. Chegou no templo. David avait compris David une entendeu chose. uma coisa. Quand il était parti Quando prendre ele foi l'âge de pegar l'éternel, a arca do Senhor, premièrement, le malheur l'avait a atteint. primeira coisa, a maldade ele chegou. Uza était A mort. Uza morreu. Mais maintenant, Mas depois, ce n'est plus l'histoire de já Uza. não é a história de Uza. L'histoire de Uza est A história finie. de Uza acabou. Obed est béni. Obed-Edom foi Pendant 3 abençoado mois. durante 3 Mais meses. maintenant, Mas agora, David va aller. David vai Il ir, va prendre vai l'âge. pegar a arca, Il va commencer à vai louer le começar a Seigneur. louvar Deus, Il va commencer à vai começar a danser. dançar, Il va commencer à vai donner le começar a sacrifice. louvar. Bien-aimé dans le Irmão em Seigneur. Cristo, Il va appeler des ele vai musiciens. chamar os músicos, Bien-aimés, ils vont commencer à vão chanter. começar a cantar, Ils vont commencer à vão jouer des começar cymbales, a gritar, des a instruments. tocar Car guitarra, le roi a des rois tocar vient. o trombe, a tocar tambor, a tocar fanfare. Le roi des rois fait son entrée. O rei dos reis faz a sua entrada. Oh! Nzambe na banzambe. Deus dos deuses, Azali kokota. il rentre, Azali koya. il entre, il vient. Bien-aimé dans le Seigneur. Meu irmão, Bien-aimé dans le Seigneur. querido em Cristo, Les musiciens babadi os okumisasa. músicos começaram a louvar Deus. Les adorateurs babadi ko Eles adorer. também começam a adorar Dieu. David abadi ko pide David la começa a dançar. Est-ce que le Christ vivant, il y a des adorateurs? Será que nós temos adoradores Est-ce qu'il y aqui? a des adorateurs? Tem pessoas que adoram o Est-ce qu'il y a des Senhor. gens qui louent Tem l'éternel? pessoas que louvam o Senhor. Oh, bien-aimé. Querido irmão, David avait compris. David entendeu. David avait compris. David entendeu. Makamboy, Essas je ne coisas. peux plus rester Não tranquille. posso parar de Je ne peux chegar. plus rester Já não tranquille. posso parar. Parce que mon Dieu fait son Meu entrée. Deus fez uma J'ai entrada. l'éternel. Eu tenho o Ah, eterno. bien-aimé. Oh, querido C'est pourquoi la irmão. parole de Dieu A palavra me de Deus me dit, je diz. suis dans la joie. Eu estou com Quand alegria. on me dit, Quando me diz, allons na à la casa maison de de Deus. je suis dans la Eu joie. estou na alegria. Je suis dans la Eu estou joie. na alegria. La tristesse est sans A fond. tristeza Parce vai. que là-bas, Porque lá, je vais rencontrer eu mon vou Dieu. encontrar meu Je Deus. suis dans la Eu joie. estou na Je alegria. suis dans la Eu joie. estou na Quand alegria. je pars dans la Quando prière, for na mon oração, cœur est a attaché minha à Dieu. alegria está ligada com o Bien-aimé Senhor. dans le Seigneur. Querido irmão, Quand je cherche Dieu, quando eu procuro quand je Deus, cherche Dieu, quando eu procuro je Deus, rentre à la maison. eu entro em Mon cœur casa. est encore O envie meu de coração chercher. tem uma vontade de Je procurar. regarde mes enfants. Depois dos meus J'ai filhos, encore la besoin ainda de tenho a chercher vontade de Dieu. procurar Même Deus. au travail, Mesmo no j'ai trabalho, encore besoin de eu já quero chercher Dieu. Deus, procurar Deus. Parce que je suis amoureux de Porque eu l'éternel. estou apaixonado com Deus. Alléluia. Amém. C'est pourquoi parfois je chante tout seul. Por isso, às vezes, eu canto sozinho. Bien aimé, je loue l'éternel tout seul. Eu louvo Deus Même quand sozinho. les gens ne me comprennent Mesmo pas. quando as pessoas não me entendem. La parole de Dieu nous dit A palavra de Deus diz: que celui qui est dans la joie, aquele que tem alegria, loue l'éternel. louva Deus. Chante des cantiques nouveaux. Canta novos cânticos. Nada yebi na nzembo Eu asika, cantei n'est-ce pas? o novo o hino aqui. Nós já Isso na aí é isso o salisa problema. bangai. Deus me tem feito coisas maravilhosas. J'ai Jésus qui m'aide. Tem um Deus que me ajuda. Peu importe les gens Não m'abandonnent. importa, as pessoas podem me Je ne veux abandonar. pas regarder en Eu arrière. não vou olhar atrás. Alléluia. Amém. Même si tous les gens m'abandonnent. Mesmo todo mundo me abandonasse, L'essentiel o essencial est que Jésus ne m'abandonne é pas. que Jesus não me abandona. Que l'homme de Galilée ne m'abandonne Que o nome da Galileia não me abandone. Dis à ton Dieu, Diz ao teu Deus, même si tout t'abandonne, mesmo se te il n'y a abandonar, pas de problème.
Não há problema nenhum. L'essentiel, hein, O est que essencial Dieu ne t'abandonne pas. que Deus não te abandone. Vous savez pourquoi? Sabe por quê? Je vais te dire le Vou pourquoi. lhe dizer o porquê. Notre Dieu, c'est le Dieu de la multiplication. Nosso Deus é o Deus da Il multiplicação. commence par l'addition, Ele começa na adição, et puis la depois da multiplication, multiplicação, et puis la puissance. depois o poder. Ce que tu vas perdre, O que vais perder, tu vas le retrouver au centuple. vais recolher ainda mais vezes. Alléluia. Donc même si une personne t'abandonne, Mesmo se uma pessoa te abandona, Dieu va te donner 10. Deus vai te dar 10. Si tu continues avec Se Dieu, continuar com Deus, il va te donner 100. vai te dar Si tu 96. continues avec Se Dieu, continuar com il Deus, va te donner 1000. vai te dar Si tu 1000. continues avec Se Dieu, continuar com tu Deus, seras une père de vai famille. ser pai de Si tu famílias. continues avec Se Dieu, continuar com tu seras Deus, une père de será nations. pai de Une nações. père de nations. Uma mãe de nações. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Bien-aimé dans le Seigneur. Querido irmão, Parce que tu as Dieu. porque tu tens Deus. Hey. Amém. Amen. Amém. Alléluia. Amém. Notre Dieu, c'est un Dieu bon. Hein. Nosso Deus é tão bom. N'est-ce pas, Jésus-Christ a dit, Jesus nos disse, ta famille est là. a tua família está ali. Qui est ma famille? Ele disse, quem é minha família? C'est ceux qui font la volonté de Esses l'Éternel. que fazem a vontade de Deus. La volonté de mon Père. A vontade do meu Pai. Alors, si celui-là ne fait pas la volonté de Se Dieu, este não faz a vontade de Deus, qu'il me fouille. que ele me foge, eu faço como? Je vais prier à celui qui donne les gens qui font la volonté de l'Éternel. Vou orar a Deus que envia pessoas que fazem a vontade de Deus a enviar. Amém. Amen. Amém. Fala, Espírito Santo. Dieu est bon, bien-aimé. Nzamba Lamalam, Deus é bom. C'est pourquoi il a dit dans sa parole, Por isso ele diz na sua palavra, je ne t'abandonnerai pas. nunca te abandonarei, Je ne te délaisserai pas. não te deixarei, Je ne t'abandonnerai pas. não te abandonarei, Je ne te laisserai pas. não te deixarei. Alors si je vois toutes ces Se choses, eu ver tudo isso, il y a de quoi à me consacrer à l'Éternel. eu me consagro ao Senhor. Amém. Está escrito, sim, Senhor. Hebreus. Consacre-toi à l'Éternel ton Dieu. Consagra-te ao Senhor teu Deus. Consacre-toi à Dieu. Consagra-te ao Senhor teu Deus. Bien-aimé, donne ta vie entièrement Dê à a sua Jésus. vida inteiramente a Jesus. J'avais dit ceci. Eu disse assim, Je vais encore le rappeler aujourd'hui. eu vou ainda lembrar hoje a C'est à vocês. l'église de Laodicée que Jésus a dit, je frappe à la porte. É na igreja de Laodiceia que Jesus disse, eu Ce bato n'est na pas aux porta. païens. Não é nos pagãos, Ce n'est pas aux païens. não nos pagãos, Mais aux gens qui priaient mas as l'Éternel. pessoas que oravam Deus. Il les a dit, je frappe à la porte. Ele disse que eu bato na Si tu porta. écoutes ma voix, Se ouvre la você porte. ouvir a minha voz, abra a porta. Pourquoi? Amém. Por quê? Jésus était déjà entré. Jesus já estava lá. On l'a chassé. Lhe chutaram. Il est parti dehors. Ele foi lá fora. Il se retrouve Ele dehors. se encontra fora. Avec le froid, Com frio, avec la pluie. com chuva. Il pleuvait aujourd'hui. Hein? Ele, hoje está caindo chuva. Imaginez un peu. Imagina hoje, Oh, ici en Europe, là, aqui na Europa, si tu joues, se tu brincares. Alléluia, Amém? Alléluia. Amém. Il y a des hommes bien, il y a aussi des hommes mauvais. Tem pessoas de bom coração, mas também de mau Il y a des coração. maris bons, il y a des Temos. maris mauvais. Tem bons maridos e maus maridos Mais também. quand la police entre dans cette Mas histoire, quando a polícia entra nessa história, on te met 100 mètres. a vez te coloca a uns 100 metros de distância, Alléluia. Tu te rends compte avec tes valises maintenant 100 mètres, tu n'as pas de maison. tu Hein? ficas numa distância de alguns Jésus est metros maintenant 100 com a mètres. mala e Il você não pode Il entrar em frappe à la casa com a porte. tua mala e Jesus que está na porta Parce não que pode tu es sa entrar. femme. E Jesus está batendo na porta porque você é a mulher de Il Jesus. t'aime beaucoup. E Jesus te ama. Il frappe à la porte. Jesus bate na porta. Est-ce que tu écoutes ma voix, Será que chérie? tu ouves a minha voz, querida? Ah, chérie, est-ce que tu écoutes ma Oh, voix? minha querida. Oh, queridinha. Tu écoutes ma voix? Oh, se estás a ouvir a minha voz, Je ne t'ai pas fait du mal, n'est-ce pas, eu não chérie? te fiz mal, querida. Je t'aime, chérie. Oh, amor, Tu sais que j'ai un plan bien pour toi. mon amour. Alléluia. Amém. Jésus est là-haut. Il frappe oh. Eu estou ali na porta, querido. Tu es sa femme. Tu és a mulher dele. Il frappe. Ele está tocando na porta. Mais
Mais d'autres personnes Mas outras pessoas, vont être étonnées après. eles vão ficar admirados C'est depois. comme dans le livre des Cantiques. É como no livro de Cânticos. L'homme qui vient et frappe. O homem que vem e bate na porta. Ouvre, Abre. ouvre ma chérie. Abre a porta, querida. Non, je dors encore. Não, eu estou a dormir, Je filho. dors Não, encore. estou a dormir. Ouvre, Abre. je suis fatigué. Eu estou cansado. Ouvre, Oh, je ne abre. vais pas me lever. Oh, não quer levantar. Ouvre. Oh, Tu abre. m'embêtes beaucoup. Tu estás a chatear C'est la tanto. réponse parfois que les gens donnent à Jésus de Nazareth. São os tipos de respostas, são os tipos de respostas que as pessoas às vezes dão a Jesus de Nazaré. Il te réveille le matin. Ele Je suis quer te fatigué. acordar, tu diz, eu estou fatigado. Jésus, tu comprends, je travaille beaucoup. Oh, Jesus sabe, eu trabalho muito, me mete só no que nas costas. Il Então. te dit, me fais un peu de temps pour moi. Non, Jésus. Faça ali tempinho Je para suis mim. très occupé. Não, Jesus, eu estou ocupado, Jesus. Mais le jour, lui, il va te dire que je suis occupé. Mas quando Jesus te responder que também está ocupado, Les jours qu'il va dire que je suis fatigué de toi. quando Jesus falar também estou fatigado, me mete no dor, ali vai ficar complicado. Amen. L'amour est réciproque. Hein? O amor é recíproco. Só na l'ignoration, peut dire. Se eu te amar, também tu tens que me Si amar. je te respecte, respecte-moi aussi. Se eu te respeito, por que você não quer me respeitar? C'est vrai, n'est-ce pas? Amen. Jésus te respecte, respecte-moi. Jesus te respeita, também tu lhe Il respeitas. t'aime, aime-le aussi. Jesus te ama, tu também lhe ama. C'est très simple. Isto é uma fórmula muito simples. Pourquoi être ingrat devant Jésus? Por que ser ingrato diante de Jesus? Il y a des ingrats aujourd'hui devant l'Éternel. Temos muitos ingratos diante de Jesus. Aimes-tu Dieu? Amas tu a Deus? Aimes-tu Jésus? Amas tu Jesus? Bien-aimé, la consécration. A consagração, La consécration a consecração nous pousse à entrer au service. nos leva a entrar no serviço. Bien-aimé, Jésus va envoyer ses disciples. Jesus vai enviar seus discípulos. Mais allez, Mas vão, allez, allez, vá, allez dans le monde. vai no mundo. Il ne va pas les envoyer seuls. Hein. Não vai les enviar sozinho. Vous savez, aujourd'hui, hein, Sabe, hoje, les gens sont spécialistes de travailler seuls. as pessoas são especialistas de trabalhar sozinhos. Alors parfois, tu peux rencontrer des problèmes inutiles dans la vie. Podes encontrar problemas inúteis na vida. Or que si tu avais quelqu'un qui est auprès de toi, Se tivesse alguém ao teu lado, il est comme un témoin. ele é como um testemunho. Alléluia. Amém. Quand ça va barder, Quando isso vai dar les torto, témoins là témoigneront. Non, moi o j'étais là. testemunho vai dizer, não, eu estava lá. Jésus était intelligent. Jesus é inteligente. Il va leur dire, vas-y, Vai lhe falar, vai. 2 à 2. Vão 2 a Allez 2. prêcher la Vão parole. pregar a palavra. Mais je serai avec vous. Mas eu estarei convosco. Le diable est tremblé. O diabo vai Le diable est tombé. O diabo vai cair. Et là, on a vu l'amour. E lá nós vimos o amor. Quand Dieu vient, Quando Deus vem, l'amour est là. o amor está lá. Bien-aimé dans le Seigneur, Querido irmão, quand l'amour n'est pas là, quando o amor já não está lá, recherchez l'amour. procura o amor. Quand la paix n'est pas là, Quando a paz não la estiver Bible lá, nous dit, a Bíblia nos diz, recherchez la paix. procura a paz. Recherchez la paix avec Procura tous. a paz para todos. Mais il y a d'autres personnes qui n'aiment pas la paix. Tem pessoas que não amam da paz. Aujourd'hui, tu cherches la paix, Hoje tu procuras a paz, demain, ils te bombardent. amanhã vai te bombardear. Le lendemain, tu supportes. Amanhã vais tentar Le aguentar. surlendemain, ils te bombardent No encore. outro dia, a bomba atômica que vai cair. Là, on se pose la question de savoir, on va où? E a gente às vezes pergunta onde é que nós vamos. Jésus-Christ nous a dit Jesus nos de disse pardonner, hein, de 70 perdoar 7 vezes, bien-aimé dans le 70 Seigneur, vezes, mas irmão, vous savez, sabe uma coisa, parfois ça devient compliqué. às Hein. vezes torna Je complicado. parle ici comme un homme Eu maintenant. falo aqui como um homem agora. Amen. Amém. Bien-aimé, après, qu'est-ce qui va se passer? Depois, o que é que vai acontecer? C'est le rétablissement des cultes. O restabelecimento do culto. Rétablissement des O cultes. restabelecimento do culto. Quand il y a le rétablissement des cultes, Quando temos o restabelecimento do culto, maintenant c'est Jésus qui prend la première place. Jesus que toma o primeiro lugar. Vous savez, en Israël, Sabe que alguns em Israel il y avait beaucoup de problèmes tinha muitos problemas au niveau du temple. no nível do templo. Pourquoi? Por quê? Parce que c'était dirigé par les pharisiens. Porque foi dirigido pelos fariseus. Et là-bas, à l'intérieur, il n'y avait pas l'arche. Lá em frente não tinha arca. Mais quand lui-même, le maître, Dieu, l'arche vivant venait, Quando o próprio mestre, a arca viva, vinha,
Il y avait la confusion entre lui et les Havia pharisiens. uma confusão entre eles e os fariseus. Il y avait la confusion entre lui et les pharisiens. Havia uma confusão entre eles e fariseus. Parce qu'ils ne pouvaient pas accepter la présence de cet homme Porque eles não conseguiam aceitar a presença desse homem qui sonde le cœur des gens, que sonda o coração qui dos connaît le homens, cœur de l'homme, que conhece o coração dos qui homens. fait qu'on l'adore lui et lui seul, Esse que ele adora sozinho, qui soit à la première que place. esteja no primeiro lugar. Bien aimé, le culte doit être christocentrique, c'est-à-dire centré en Christ. O culto tem que estar na centralização da pessoa de Jesus. Pas une personne, Não por uma pessoa. pas à des avantages de gens. Não nas vantagens de pessoas. C'est pourquoi un bon serviteur doit travailler pour Jésus. Por isso, um bom servo tem que trabalhar para Jesus. Qu'il pleuve ou qu'il neige, Se cair chuva ou neve, il est là derrière Jésus. ele está lá sempre por detrás de Jesus. Oh, l'Europe, nous devons comprendre ces choses. Europa, temos que entender essas coisas. Amen. Amém. Jésus doit être en première place. Jesus tem que estar no primeiro lugar. C'est pourquoi à la fin, Por isso, no fim, les rideaux étaient déchirés en deux. a cortina cortou-se em duas Ça partes. commençait en haut Começou de cima jusqu'en bas. até embaixo. Pour montrer au peuple, Para mostrar no povo, là-bas à l'intérieur, lá dentro, no interior, il n'y a plus rien. já não temos nada. Il n'y a plus rien. Não temos nada. Il n'y a plus Já rien. não temos nada. Si vous voulez le vrai Se temple, vocês querem o verdadeiro il templo, est là. está aqui o Au verdadeiro milieu de templo. vous. Dentro de vós. C'est Emmanuel. É Si vous Emmanuel. voulez le Se tabernacle, querem o il tabernáculo, est là. ele está aqui. Emmanuel. Emmanuel. Si vous voulez le culte, Se querem o culto, il est là. ele está aqui. Emmanuel. Si Emmanuel. vous voulez la Se bénédiction, querem a bênção, il est là. ele está lá. Emmanuel. Si vous Emmanuel. voulez la Se guérison, querem a il cura, est là. ele está lá. O Le temple est Emmanuel. là. O Il n'y templo avait plus de já guérison. não havia cura. La guérison n'existait plus. Já não existia a cura. Le miracle était rare. O milagre já era C'est raro. pourquoi les pharisiens Por étaient isso os en colère. fariseus estiveram com raiva. Parce que Emmanuel, Porque o Emmanuel, il est venu prendre sa ele place. vinha pegar o seu lugar. Il est venu prendre sa place. Ele veio pegar seu lugar. Quand Dieu vient, Quando Deus vem, il reprend sa place. ele toma seu Il lugar. veut prendre toute la place. Ele quer tomar o seu Même dans lugar. ta vie Mesmo personnelle, na sua vida pessoal. il n'y aura plus de coins que tu diras, ça c'est pour moi. Não haverá mais lugar que tu vai falar, esse aqui é meu lugar. Mais que Jésus prenne le contrôle. Mas que Jesus tome o controle. Alléluia. Et tu vas marcher selon les préceptes de Jésus. E vais andar segundo os princípios Si de on fait Jesus. ça, Se tu fizeres isso, nous verrons la gloire de l'Éternel. vamos ver a glória do Senhor. Mais on ne forcera plus de gens. Não vamos forçar ninguém. Parce que la gloire de Dieu se Porque a manifestera. glória se manifesta On sozinha. ne dira plus aux gens, pleurez. É como se fosse, olha, ora, já fica a chorar. On ne dira plus aux gens, non, criez. Mas que já não vão falar as pessoas, olha, gritem. Parce que la soif de la parole, Porque a vontade da la palavra, soif de la prière, aquele desejo da l'onction oração, de l'Éternel, aquela unção do la Senhor, présence de Dieu, a presença de te Deus, fera voir même à vai te t'examiner levar para toi-même tu te examinar tu mesmo et à pleurer devant e de l'Éternel. chorar diante do eterno Deus, Sans qu'on te pousse. sem te empurrar. Alléluia. Il y aura des gens qui vont tomber bien aimés dans le Seigneur. Haverá pessoas que vão cair Sans qu'on te pousse. sem que te empurrem. Parce qu'il y a, je vais terminer par là. Il y a beaucoup de choses à dire. Eu vou acabar por aí, porque há muita Parce coisa. qu'aujourd'hui, hein, Porque hoje les gens croient as pessoas pensam que quand tu pries que pour que quelqu'un, tu não oras para alguém, il faut qu'il tombe. ele tem que só cair. S'il ne tombe pas, Se não cair, il faut pousser cet homme. tens que empurrar. J'avais pitié d'un homme un Eu jour. tinha pena de alguém um dia. Cet homme avait mal au dos. Ele tinha mal nas costas. Et le serviteur de Dieu qui était O là, homem que esteve lá orar para il ele commençait à pousser, começou a lhe à empurrar. pousser. A lhe empurrar. L'homme disait, mais dans un monde amoureux, on va pas essayer. O homem disse, Shebalado, laisse-moi. Mais il pousse Ele começou a lhe empurrar. jusqu'à ce que cet homme Até que tombe. esse homem caiu na terra. Por terra. Est-ce que ça, c'est l'onction? Será que isto é uma unção? Est-ce que ça, c'est Dieu? Será que isto aqui é Deus? Alléluia. Laissez Dieu prendre la première place. Deixa Deus tomar o primeiro lugar. Laissez Jésus Emmanuel Deixa prendre la Jesus première place. Emmanuel tomar
irmão, em primeiro lugar, Dieu querido. avec nous. Deus conosco. Avec Dieu. Deus com Deus. Avec Dieu. Com Deus. Avec Dieu. Com Deus. Avec Dieu. Com Deus. Nous ferons des Nós exploits. faremos proezas. Bien-aimé dans le Seigneur. Querido, La gloire que tu a avais glória perdue. que tu perdeste. Ce que tu avais O que perdu. tu tinhas La perdido. gloire que tu A avais glória que perdue. tu tinhas perdido. Bien-aimé dans le Seigneur. Querido irmão, Je ne sais pas quelle est ta eu gloire. não sei qual é a tua Mais je glória. sais une chose. Mas eu sei uma coisa. Je sais une chose. Eu sei Ce uma que tu coisa. avais perdu. O que tu Tu vas perdeste. récupérer ça. Vais recuperar. Tu vas récupérer Vai ça. recuperar. Parce que Emmanuel. Porque Parce que Emmanuel. Emmanuel. Porque Parce que Emmanuel. Emmanuel. Porque est Emmanuel avec toi. está contigo. Nous allons nous recueillir dans la prière. Vamos baixar as cabeças Au na nom de oração Jesus. em nome de Jesus. Prions au nom de Jésus-Christ. Comecemos a orar em nome de Jesus. Alléluia. Prie l'Éternel notre Dieu. Ora a Deus. mokili ebebio natinzo tokiti mpona kobikisa mokili